Guys, ang lulutuin natin ngayon ay social guys. Hulaan nyo guys. Hula-hula naman dyan. Yan guys. Initin natin ito yung bread. Yung burger na bread. Pang burger. Yan, initin natin yan guys. Init-init lang dyan. Init-init lang dyan. Madali lang yung mainit guys. Yan. Mainit na yan guys. Ay bag. Ang hirap Kamutin kita. Galit ako Yan. Initin natin yan guys. Ito. Gawin natin burger guys. Burger. Ay. Madali lang yan guys. Madaling initin yan guys. Promise guys. Yan. Init na yan guys. Init na yan. Kunin natin. Ang init. Ang init. Woof. Ang init. Tapos, mapakulo tayo ng guys, para sa panlaman natin sa burger. Panlaman natin sa burger is ito, sosyalan guys, nuggets. Nuggets guys. Nuggets. Yan guys, yan ang panglaman natin sa burger. Madali lang yan guys, maluto. Madali lang yan maluto guys. Promise guys. Yan, nuggets yan guys. Chicken nuggets. Chicken nuggets. Ang likot ko magkamera. Pasensya na kayo guys. Wala akong tripod. Yan, madali lang yan guys. Madali lang yan maluto. Sosyalan ako ngayon guys. Nakautang ako ng pera guys. Bili ng anik-anik. Anik-anik dyan. Yan guys. Luto na yan guys. Luto na yan. Mekos na yan guys. Luto na yan guys. Mekos na yan guys. Kunin natin guys. Parang hindi ako sanay sa sandok na yun Ito guys. Kunin natin to. The chicken nuggets. Ito natin ilagay. Ilagay na natin para diretso. Yan. Ilagay natin. Uy, sumama ka. Yan. Mag-burger tayo guys. Social naman guys. The chicken nuggets guys. 3 lang para ulam yan ng iulam natin sa kanin mamaya. Yan. Ang ganda guys. Yan, tapos ganyanan natin. May kulang guys, may kulang. Ano yung kulang guys? Nag-ano pa siya, mekos-mekos pa sa mantika sila. Mekos-mekos muna kayo dyan. Mekos-mekos. Ito ang kulang. Ito na guys. Tingnan nyo guys. Ang kulang guys. Special ketchup guys. That's a special ketchup.
mekos-mekos na yan, guys. Mekos-mekos na yan. Tapos, ganyan, guys. Ay! Nabaliktad ang burger ko, guys. Nabaliktad. Ito ang nasa baba. Yan, nasa baba yan. Ay, bahala na. Ibalin natin. Baliktarin natin. O, yan na. Mekos-mekos na, guys. Mekos-mekos. Mekos. May itim. Mapala na yan. Mairis na yan, guys. Basta, makakain ako ng burger, guys. Sosyalan ng burger ko, guys. Sarap. Sarap, guys. Yan, guys, oh. Mayroon kayo yan. Unlimited laman. Wala si diwata nito, guys. Sarap nito, guys. Amoy natin. Ang bango. And that's for the day, guys. Ito ang snack ko, guys. Don't forget to subscribe and like my channel, guys. Bye-bye you. Babush.